तो खुदुरुकुणी ओषा एटा तो झिया मानकर मंगल होइছে हां सेटा कांति लाई करसन से कथाटिए कहि दियो आरो सेटा के कोले क्या पुण्य मिलिथिले मिलसी क्या जे करसन केन माने करसन केन समय रे करसन केन से कथाटिए बुझेगर कहबो बेले मन लागता ए तमे खुदुरुकुणी ओषा तमे करबो भाई हाय हाय समस्त मां भौणी ध्यान दियंतु आउ शांति श्रृंखला रक्षा करी करी बस हां हां आसंता पर दिन आमर समस्त भौणी माने मिसिकरी खुदुरुकुणी ओषा करबे खुदुरुकुणी ओषा मां मंगला को समस्त पूजा करे तो केनता भाबरे पूजा करबार कथा आ की पूजा करिथिले ई सभा मध्य रे आमे बुझे करी कहम से कथा सुनबो तो आहे सुना सुना सुज्ञा जाना देई करी मन आहा देई करी मन बुझाई कहिबी तो पुराण विधान उत्कल राज्य बोली एक राज्य जान आहा एक राज्य जान तिल ध्वज बोली देख राजा करना उत्कल देश बोली जड़े राज्य थिला आ से देश रे गुटे राजा थिले से राजांकर नाम होची तिलध्वज आगो तिलध्वज गर्भे देख तिलध्वज गृहे देख सात भाई जान आहा सात भाई जान भौणी एक थिले सुन देई राजांकर सातटा पुओ थिले हाँ आउ गोटिए झियो थिले तो से सातटा भाई निजर भौणी को अति आनंद स्नेह ममता रे बहुत खुशी रे रखी थिले आजिकाली भाई मने कना भौणी के एते स्नेह करबे सात भाई तांकर भौणी को अति सुंदर भाव रे रखिथिले तांकर भाउज मध्य अति स्नेह रे निजर ननंद को देखा चाहा करुथिले तो दिनेकर घटना काना हला आगो सखी संग तरे देख से ही झिया जान आहा से ही झिया जान भूलिबा को गले देख से हो घरवा राजांकर झियर नाम होचे टपई तो सेही बुलवा पई सखी संगत रे घर बनके जाइछन तो तांकर सखी माने अंकर संगत जेते बेले अरण्य रे खेलुतिले तो सेही समय रे गुटे घटना घटी गला लेबने आगो विधवा ब्राह्मणी बोली एक देख जान आहा एक देख जान सखी कनी कटक से हारिले गमन
ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଟପଇ ଖେଲବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛେ ହଁ, ହଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟେ ଗଲା ତାର ପାଶ ହଇ ଗ ଆଉ କାଣା କହିଲା ଜାଣିଛ କାଣା कहला তুই তো রজা ঘরর ঝিও ହଁ তুই চাইলে সোনা থালিরে ভাত খাই পারবো হই গ রূপা গিলাসরে পানি পিই পাবো কিন্তু ই সখী সঙ্গতরে অরণ্যরে তুই কাঁ হেলা যে খেলুছু হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি তোর এন্তা বাপা তো মোর যদি হেন্তা তোর বাপা বাড়ি রাজা হইতান্তে হ্যাঁ, হ্যাঁ। মু মোর বাপাকে কহতি যে সোনার চন্দ্র গুটে বনে দেতে সে চন্দ্রকে মুই সদা সর্বদা দেখুথিতি বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো সে টপ এই কথা শুনি করে অতি আনন্দরে মন দুঃখ করি ঘরকে পলাই আসে হই তো তার ভাই মানে পচরালে তাঙ্কু কিন্তু কাঁ হেলা যে মন দুঃখ করি করে বসে হই গ তুই হসি খেলি করিଥିଲୁ রে ମୋର হ্যাঁ। ସୁନା ବୁହେନ তো সে ভৌণী কাঁ বলে জানিছ কাଣା कहले গো ভাই মতে যদি সোনার চাঁদ যদি নেই গড়ি দেব হ্যাঁ মুই আজি ঠারু পানি বুন্ধে মধ্যে নেপি নেই পিয়ে গো তো তাঙ্কর ভাউজ মানে কহলে হ্যাঁ যে ই সামান্য কথা পাই তুই মন দুঃখ করুছু হই যা তুই আগ খানা পিনাটা খাই দে হ্যাঁ। আমি আজি ঠারু ই সোনার চাঁদ গড়বা পাই আমি সোনারিকে ডাকি আনবো হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। অতি আনন্দরে খুশি হয়ে করে সে টপ হয়ে কাଣା কলা কাଣା সে কলা? খাদ্য গ্রহণ কলা হ্যাঁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିକରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ତିଆରି କଲେ ହଇ ଗ তো যেতেবেলে অধা গড়া চান্দ হয়েছে হ্যাঁ। আগ সে রাজ্যর রাজা দেখ হইলে মরণ আহা হইলে মরণ কিছু দিন ছড়ে মাতা হইলে মরণ তো যেতেবেলে সুবর্ণরে ତିଆରି ଚାନ୍ଦ ଗড়ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ହଁ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା ହଇ ଗ ଅଧା ଗড়ା ହେଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ, ହଁ। ପୁରା ଗড়ା ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସରିଯାଇଛି ହଁ। ତାଙ୍କର ଦଶାକ୍ରିୟ କାମ ସରିଯାଇଛି ହଁ। ତ ତାଙ୍କର ସାତ ଭାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଳେଇ ଗଲେ ପଳେଇ ଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଭଉଣୀ ଆଜିଠାରୁ ତମର ପାଖରେ ଲାଗିଲା ହଇ ଗ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ନିଜର ମା ପରି ତୁମେ ସ୍ନେହ କରିବ ହଁ ହଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆସିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଉଣୀର ଦେଖା ଚାହା ତମର ଉପରେ ରହିଲା ହଁ, ହଁ। ତ ସେଇ ସାତ ଭାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେଇ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ଯାଇଛନ୍ ଯାଇଛନ୍। ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା আগ এথু অন্তে যাহা হেলা শুণ দেই মন আহা শুণ দেই মন সে রাজ্যরে প্রবেশিলা বিধবাটি পড় পুনি থরে সে বিধবা নারী সে রাজ্যকে তাঙ্কর ঘরকে প্রবেশ করিছে হ্যাঁ হ্যাঁ যেন বিধবা নারীর কথারে সে টপই সুবর্ণরে তিয়ারি চান্দ গড়বা লাগি কহিতিলা হাই গো। পুনি থরে সে বিধবা নারী তাঙ্কর ঘরকে ভিক মাগবা লাগি যাইছে যাইছে তো তাঙ্কর ভাউজ মানে নিজর নন্দনকে অতি আনন্দরে দোলি বসুছন কিয়ে অলতা লগাই দউছি কিয়ে গভা খুচি দউছি হাই গো। তো সে তাঙ্কু ভিক্ষা দেবা লাগি নেই বাহারি হ্যাঁ। তো অতি ক্রোধ হইগলা সে বিধবা ব্রাহ্মণী ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋହୂକେ କହିଲା ଯେନ୍ ନନ୍ଦକେ ତମେ ନିଜର ଝିଅ ପରି ରଖିଛ ହାଇ ଗୋ। ସେଇ ନନ୍ଦର କାରଣରୁ ଦିନେ ତମର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିପାରେ ହଁ ହଁ ତମର ଦାଦା ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗେଢ଼ କରସନ୍ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ଯଦି କିଛି କଥା କହିଦେବେ ବୋଇଲେ ତମକୁ ଘରରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ତମର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତ ଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ତ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନକେ ଆଉ ଗେଲ କରବାରଟା ପାଶରି ଦେଲେ ପାଶରି ଦେଲେ ଗো। ଅତି ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସିଲେ ହଁ, ହଁ। ନିଜର ନନ୍ଦନକୁ ହଇ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ହଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା আগ এথু অন্তে যাহে না ছোড়া দেই মন আহা ছোড়া দেই মন অরণ্যকু গলা দেখ সেই ঝিয়া
ବିଧବା ନାରୀଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ନିଜର କୁଳବଧୂ ମାନେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଛେଲି ଚରାବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ପଠେଇଦେଲେ ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ କାଣା ହେଲା ଘରମଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛେଲି ଥିଲା ତ ଛେଲି ଚରାବାକେ ଯେତେବେଳେ ଟପଇ ଯାଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ବନକେ ଛେଲି ଚରାବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ସେ ଘରମଣି ଘରକେ ନେଇ ଫେରିନ তো এই কথা যেতবে ঘরর বড় বহু জানি পাইলে ভারি কষ্ট দিলে তাঙ্কর ননন্দ টপই যদি মোর ঘরমণি যদি ঘরকে নেই ফিরবার পর্যন্ত তুই বি ঘরকে প্রবেশ করি নি পার তো সেই সময় সে টপই কানা কলা পুনি থরে ছেড়িকে খুঁজবা পাই অরণ্যকে যাইছে খোঁজু 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 অনেক রাত্রি হয়ে গলা রাত্রি হেলা সময় গোটে গছ মূলরে সখী সহচরী মানে মা দুর্গাঙ্কু পূজা করুলে মা মঙ্গলাকু তো সেই পাখরকে যাই করে টপই কহিলা যে তুমি কাহাকু পূজা করুছ তো আমি মা মঙ্গলাকু পূজা করুছু মা মঙ্গলাকু যে পূজা করবা বলে তার নিশ্চিন্ত ভাবে তার দুঃখ কষ্ট पूरण होगा तो माँ मंगला पाखरे प्रार्थना कला टपई जदि मोर घरमणी जदि घर को फेरी जीवा मुई पुनर्बार तुमर पास को आसबी बोले तो माँ मंगलांकर दयारु तार घरमणी पहुंची जाइछे तार पास के तो दिनेकर घटना काना हैला सकाळे आसी करी जेते बेले टपई तार घरे पहुंची छे सेही समय तार कुलबधू बड़ बहु देखि करी अति खुशी हे गला आउ भारी कष्ट दिले से तांकर ननंद को तो पुणी थरे अरण्य के जाइछे टपई आगो मंगला चरण तले करी जे शरण आ करी जे शरण मो भाई को मते माग कर तू प्रदान मंगला को बहुत ध्यान कला से मोर 7टा भाई जेन राज्य के वाणिज्य करबा पाई जाइछन से 7 भाई के मोर थरे पुणी थरे मते फिरे दे मां मोर कर जते ध्यान करूछे तो संगे संगे तांकर 7 भाई रात्रि समय रे फिरि आसीछन तो अरण्य ही कर जते बेले आसीछन सेही झियोटा मां मंगलांकर चरण तले कांदु थाए तो से कांद स्वर के सुनी पाइले 7 भाई ई अरण्य रे किए कांदु छ बोली कर देखिले जे तांकर भौणी तो तांकर भौणी सब सत्य कथा कहिदेला जे मोर बड़ भाउज सान भाउज मझिया भाउज मते भारी कष्ट देले आउ केवल मोर सान भाउज मते भारी स्नेह कले ई कथा जते बेले 7 भाई जानि पाइले से तांकर नळंदंकर हस्तरे 7-6टा बहुर तांकर नासा को छेदन करि तेनु करि कर समस्त हमें ई भाद्रव मासरे आमे काना करसु मां दुर्गांकर पूजा करी करी मां मंगलांकर पूजा करी करी खुदुरुकुणी ओषा बोली आमे समस्त झियो माने पालन करसु तो सर्वप्रथम से टपई मां मंगला को पूजा करी आगो एही परी जान पुराण र ज्ञान ए तो पुराण र ज्ञान खुदुरुकुणी ओषा करी यही प्रकार माँ खुदुरी को क्या होती सके ठिया उठिने परवाना को हाथ धरले तो ठिया उठबे इहाते हमें घर के जमान ने बेसी कल कल होचन हमें घर के जमान निर्दादा आसुथिबे न हां हां सुनो ना क्या गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न नमस्ते पंचर मैंने ना गाँव कि मोर जानवर से भीतर गोटे देवी अच्छे देवीटा के देवता बोले संबोधन करा सवार
हाँ नहीं आसुचु आम बुझा मुहला यहाँ दे कल कल होचन कौन लोग तो शास्त्र सुनबार लगी नहीं न तो जड़े जड़े अच्छा बापा वयोज्येष्ठ मैंने तो से माने सुनबा की इच्छा कर किंतु समस्ते कल कल हो डिस्टर्ब हो सबु जंगले भी चंदन काट नहीं ना सबु मनीष ना भी समान बुद्धि नहीं ना आज चंद्रसेन आसी सार आपण प्रश्न उत्तर करा कहीं जे पोला तो आम सकाल पतक रेती होती मो जगित नानीला हे पौन रे हे मोर सुधीरी बौला ये चालो जी मानी हो चालो जी मा आमर घर ये घरे गाली देवे हो मोर तो हो सासु ससुर ये चाल गेले मोरा घरे गाली देव नानी रे मोर सासु ससुर ताकर कथा सुनी करी भलो नानी मत लागुछे तुम्हें नहीं गले नहीं जाने मुई जाऊँ घर ताकर कथा सुनी करी भलो नानी मत लागुछे घर तुम्हें नहीं गले नहीं जाने मुई जाऊँ घर तुमर दादा सुतबे आसी गले नगे पराण संगति गले मरा तुमर दादा तो पड़ल बारा तुमर दादा सुतबे आसी गले नगे पराण तुमर दादा तो पड़ल मारा ये पासे पासे मोरो दादा तुमर पड़ल मारा पासे पासे मोरो दादा तुमर पड़ल मारा बेड़ी लाजू छे ताकर कथा सुनी करी नहीं गले नहीं जाननी रे मुई जाऊ से घर ताकर कथा सुनी करी भलो नानी मते लागू से घर नहीं गले नहीं जान